नाज़रीन, बांग्लादेश की अदालत ने इंसानियत सोच जराइम पर हसीना वाजिद को उम्र कैद की सजा सुना दी है। अदालत ने हसीना वाजिद को मुजरिम करार देते हुए 3 मुख्तलिफ मुकदमात में हसीना वाजिद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साबिक वज़ीर दाखिला असद ज़मान को भी सज़ाए मौत का हुक्म दिया गया है। 3 रुकनी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है। फैसले में कहा गया है कि शेख हसीना वाजिद ने इख्तिदार में रहने के लिए इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। अदालत में मौजूद जामहक मुज़ाहिरीन के लवाहिकीन ने तालियां बजाकर फैसले का खैर मकदम किया। अदालत में जज्बाती मनाजिर भी देखे गए। लवाहिकीन की आंखें भर आईं। बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना वाजिद को मुजरिम करार दे दिया है और अदालत ने शेख हसीना को जराइम इंसानी के इल्ज़ाम में मुजरिम करार दिया है। शेख हसीना वाजिद ने मुज़ाहिरीन पर मौलिक हथियार इस्तेमाल करने का भी हुक्म दिया। अदालत की जानिब से ये कहा गया है शेख हसीना वाजिद ने इक़्तिदार में रहने के लिए अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है। बांग्लादेश की अदालत ने इंसानियत सोच जराइम पर हसीना वाजिद को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है और अदालत ने हसीना वाजिद को मुजरिम करार देते हुए 3 मुख्तलिफ मुकदमात में उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। साबिक वज़ीर दाखिला असद ज़मान को भी सज़ाए मौत का हुक्म दिया गया है। 3 रुकनी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने फैसला इस पर सुना दिया है और फैसले में कहा गया है कि शेख हसीना वाजिद ने इख्तिदार में रहने के लिए इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। अदालत में मौजूद जामहक मुज़ाहिरीन के लवाहिकीन ने तालियां बजाकर इस फैसले का खैर मकदम किया। अदालत में इस मौके पर जज्बाती मनाजिर भी देखे गए। लवाहिकीन की आंखें भर आईं और तमाम जो लवाहिकीन वहां पर मौजूद थे उन्होंने खुशी का इजहार किया। बांग्लादेश की अदालत ने इंसानियत सोच जराइम पर हसीना वाजिद को उम्र कैद की सजा सुना दी है। अदालत ने हसीना वाजिद को मुजरिम करार देते हुए 3 मुख्तलिफ मुकदमात में हसीना वाजिद को उम्र कैद की सजा दी है। साबिक वज़ीर दाखिला असद ज़मान को भी सजाए मौत का हुक्म दिया गया है। 3 रुकनी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि शेख हसीना वाजिद ने इख्तिदार में रहने के लिए अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। अदालत में मौजूद जामहक मुज़ाहिरीन के लवाहिकीन ने तालियां बजाकर फैसले का खैर मकदम किया। अदालत में इस मौके पर जज्बाती मनाजिर भी देखने में आए। ये देखा गया कि लवाहिकीन की बड़ी तादाद वहाँ पर अदालत के बाहर भी मौजूद रही। एक जम गफ़ीर था और इस फैसले पर खुशी का इजहार किया गया। लवाहिकीन की आंखें भी भर आईं और खुशी का तमाम लोगों ने इजहार किया। आज बांग्लादेश की अदालत ने इंसानियत सोच जराइम पर हसीना वाजिद को उम्र कैद की सजा सुना दी है। हसीना वाजिद को मुजरिम करार दिया गया है और 3 मुख्तलिफ मुकदमात में हसीना वाजिद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साबिक वज़ीर दाखिला असद ज़मान को भी सजाए मौत का हुक्म दिया गया है। 3 रुकनी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल की जानिब से ये फैसला सुनाया गया। इस फैसले में कहा गया कि शेख हसीना वाजिद ने इख्तिदार में रहने के लिए इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। अदालत में मौजूद जामहक मुज़ाहिरीन के लवाहिकीन ने तालियां बजाकर इस फैसले का खैर मकदम किया। अदालत में जज्बाती मनाजिर देखे गए। लवाहिकीन की आंखें इस मौके पर भर आईं। बांग्लादेश की अदालत ने इंसानियत सोच जराइम पर हसीना वाजिद को सज़ा सुना दी है और उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। बांग्लादेश की अदालत ने इंसानियत सोच जराइम पर यह सज़ा सुनाई है। 3 मुख्तलिफ मुकदमात में हसीना वाजिद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और साबिक वज़ीर दाखिला असद ज़मान को भी सज़ाए मौत का हुक्म दिया गया। 3 रुकनी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहिएगा क्या कहना चाहेंगे? जुल्म जब बढ़ जाता है तो आखिरकार उसको मिटना ही होता है। जी हाँ, देखें कि जो हसीना वाजिद थी, शी रूल्ड बांग्लादेश फॉर 15 ईयर्स। 2009 में ये पावर में आई थी और उसके बाद से जिस तरह अपोजिशन को उन्होंने एलिमिनेट करना शुरू कर दिया था, किसी को अपने सामने खड़े होने नहीं दिया और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है खालिदा जिया को उसको भी अंदर कर दिया और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो जुल्म की इंतहा की थी वो जमात इस्लामी के लीडरशिप पे थी। नॉट ए सिंगल लीडरशिप वाज स्पेयर्ड। इवन जो 90 साल प्लस के लोग थे उनको भी उन्होंने हैंग करवाया। सो दैट वाज द हेट्रेड टुवर्ड्स जमात इस्लामी। वो इसलिए थी कि क्योंकि 71 के वार में दे सपोर्टेड पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के साथ रहे हैं। लेकिन उस देखे 15 साल में
اور جس طرح جو اپوزیشن کی میں نے بات کی ہے، اس میں تو ڈرون بھی یوز کروائے، ہیلی کاپٹرز بھی یوز کروائے ان کو لوگوں کو مروانے کے لیے، اور اس کے بعد جو آپ کہتے ہیں نا صحیح معنوں میں کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی جو دیکھا ہے، پروٹیسٹرز کے اوپر کریک ڈاؤن تھا، انفورس ڈس اپیئرنس ہوئی ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ان کے دور میں ہوتی رہی ہے، اور تو بہت سارے ایسے واقعات تھے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جس دن یہ واقعہ ہوا اس کے بعد یہ باغی ہیں، تو اس کے بعد سے لوگوں میں جو نفرت تھی ٹواس عوامی لیگ اینڈ شیخ مجیب اینڈ فیملی، وہ انبلیویبل تھا۔ تو شیخ مجیب کے اسٹیچوز جو تھے اکراس بنگلہ دیش ان کو ڈسمینٹل کیا گیا، مانومنٹس توڑے گئے، اور اس سے اب لگتا ہے دیکھیں جو دی سو کال فادر آف دی نیشن تھا اس سے لوگ کتنے بددل تھے۔ اب جو لوگ ہیں ابھی جس طرح وہاں بنگلہ دیش میں جو ایک انٹرم سیٹ اپ ہے، لوگ بڑے خوش ہیں، ابھی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں نیکسٹ ایئر میں، اور جس طرح سے ہمارے ساتھ تعلقات ان کے امپروو ہوئے ہیں، پیچ اپ ہوا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، وہ فینامینل ہے۔ لیکن اس کے سیریس سیٹ بیک ہے انڈیا کے لیے، کیونکہ جیو پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی ہے، ملٹری امپلیکیشنز بھی ہیں۔ سو انڈیا اس کو بڑا سیریسلی اس کو دیکھ رہا ہے۔ سو انڈیا کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ بنگلہ دیش کو ڈیسٹیبلائز کرے اور وہاں پہ ہندو مسلم رائٹس کروا دیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، جس طرح سے سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح بھارت نے پنجے گاڑ رکھے تھے، تمام کے تمام فیصلے بنگلہ دیش میں جو ہوتے تھے اس میں بھارت کا ہمیں اچھا خاصا اثر و رسوخ نظر آتا تھا۔ اب اس ساری صورتحال کے بعد جس طرح سے وہاں پر یوتھ نے یہ تمام کے تمام اقدامات کیے اور خود آگے آ کر اس حکومت کو ختم کیا، بھارت کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا بڑا جھٹکا ہے اور کتنا بڑا یہ پیغام ہے؟ دیکھیں کہ یہ بہت بڑا امپورٹنٹ اس لیے تھا کہ دیکھیں جنریشن زی جسے کہتے ہیں، ینگسٹرز پہ جو بچے تھے جو وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے اور پھر ان کو جو سپورٹ ملی اکراس بنگلہ دیش تو وہ فینامینل تھی، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیں جب پبلک اٹھتی ہے اور جس سپورٹ ہوتی ہے پھر گورنمنٹ اس طرح کے وہاں پہ جس طرح کے اتھارٹیرین اسٹیٹس ہوتی ہیں وہ ٹھہر نہیں سکتی ہیں۔ تو دے آر ویری سکسیسفل، اور اس کے بعد وہ پریویل کر گئے ہیں۔ تو انڈیا کے لیے تو بڑے مشکلات ہیں، دیکھیں اس کے لیے سیریس امپلیکیشنز ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا یہ کہیے گا بریگیڈیئر صاحب کہ شیخ حسینہ کی جانب سے ویڈیو پیغام بھی دیا گیا، ان کی جانب سے کہا گیا کہ کوئی پرواہ نہیں، جس قسم کا بھی فیصلہ میرے خلاف آتا ہے یہ تمام کی تمام باتیں جھوٹ ہیں، یعنی ابھی بھی ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بھارتی سرپرستی میں بھارت کے اندر موجود ہیں، بھارت نے ان کو پناہ دے رکھی ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا نقطہ نظر ہم سے شیئر کر رہے تھے۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے ناظرین آج انسانیت سوز جرائم پر حسینہ واجد کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے، اور عدالت نے حسینہ واجد کو مجرم قرار دیتے ہوئے 3 مختلف مقدمات میں یہ سزا سنائی ہے۔ سابق وزیر داخلہ اسد زماں کو بھی سزائے موت کا حکم دیا گیا ہے۔ 3 رکنی انٹرنیشنل کرائمز ٹرائبیونل نے فیصلہ اس پر آج سنا دیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ شیخ حسینہ واجد نے اقتدار میں رہنے کے لیے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ عدالت میں موجود جاں بحق مظاہرین کے لواحقین نے تالیاں بجا کر اس فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ عدالت میں جذباتی مناظر دیکھے گئے، لواحقین کی آنکھیں بھر آئیں۔